नमस्कार जुहार मु प्रभाकर आपण देखुछंती ओडिया शक्ति टीवी। चलंतु आज सकाळु संध्या पर्यंत देश विदेशर 20टी बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर जानि परिबा। नंबर 1 सरकार को कड़ा निर्देश बंद हबो बेआईनी अंग प्रत्यारोपण। देश में चलता बेआईनी अंग प्रत्यारोपण प्रक्रिया बंद हबो। देश में बढ़ुवा ए प्रकार घटना को केंद्र सरकार गुरुत्व नेबा सहित बेआईनी अंग प्रत्यारोपण को बंद करने निर्देश देइचंती। नंबर 2 मझी आकाश में परस्पर सह धक्का है 2 विमान। मालेशिया एक दुखद घटना घटी। एठारे 2टी नौसेना हेलिकप्टर परस्पर सह मुहांमुही धक्का होइचंती। एही हेलिकप्टर धक्का 10 जन क्रू सदस्यंकर मृत्यु होइथिबार खबर मिली। नंबर 3 भारत में विश्वर 17% लोक मात्र 4% जल मिलूची। 2050 सुधा देश में जल संकट देखादेव। एवं दिनकू दिन भारत में जल संकट वृद्धि पाउची। 2050 सुधा 50% रु अधिक जिले में भारत में भयंकर जल संकट देखादेव बोली रिपोर्ट रु जना पड़ी। नंबर 4 वर्षा रे भासिला चीन। 4 मृत अनेक निखोज। चीन रे प्रकृतिर कोप वर्षा रे भासुची दक्षिण चाइना पानी रे उबुटुबु उपकूल सहर। 4 मृत अनेक निखोज। दक्षिण चीन रे एबे बन्या परिस्थिति सृष्टि होइथिबारु शह शह लोक एबे निखोज होइथिबार खबर मिली। आहुरी ओडिशा को कलबल करिब ताती जीव अनेक लोकंक जीवन। कलबल करिब ताती लंबी जाइछि ग्रीष्म प्रवाह। लगातार 8 दिन होई गलानी जळुछि सारा ओडिशा। एबे तापमात्रा 46 डिग्री छुईब बोली भुवनेश्वर पाणीपाग केन्द्र आकलन करा जाइछि। ए पर्यंत ओडिशा रे प्रबल ग्रीष्म कारणरू ओडिशा रे 2 जनकर अंशुघात रे मृत्यु होइछि। तेणु जदि कौन काम ना दिन 11 बाहर को न बाहर परामर्श देइचंती सरकार। एबे अंशुघात मृत्यु संख्या वृद्धि पाउथिबारु सरकार चिंता बढ़िथिबार खबर मिली। आगामी 4 दिन पर्यंत ओडिशार कोरापुट आरंभ करी गजपति गुणपुर आरंभ करी फुलबाणी टिटलागढ़ आरंभ करी विभिन्न जिले में प्रबल अति प्रबल ग्रीष्म प्रवाह जारी रहिबो बोली खबर मिली। नंबर 7 एथर विकास पाई जोड़ी शंखरे भोट देबाकू लोकों को अपील कले बीजेडी सुप्रीमो नवीन पट्टनायक और भिके पांड्यान। सेहीपरि आसंता 24 तारिख हिंजिड़ी प्रचार करेंगे बीजेडी सभापति नवीन पट्टनायक। तेणु जोड़ी शंखरे भोट देवाई बीजेडी सुप्रीमो नवीन पट्टनायक ओडिशावासी को निवेदन कर खबर मिली। प्रथम रु 5म श्रेणी पर्यंत सरकारी स्कूल रे सबु पिला को मिलिबो परिचय पत्र। राज्य में प्राथमिक शिक्षा को गुरुत्व दि जाउथिबा बेले स्कूल गुड़िकर भित्तिभूमि एवं शिक्षादान व्यवस्था उपरे राज्य सरकार सर्वाधिक परिवर्तन आनिचंती। एबे गुणात्मक शिक्षा सह सरकारी स्कूल रे पाठ पढ़ुथिबा पिला को घरे स्कूल परि सुविधा सुजोग देबा पई सरकार निष्पत्ति नैचंती। घरे स्कूल रे जेपरि पिला को सुविधा सुजोग जोगाई दिया जाउची सेही भली मध्ये एबे सरकारी स्कूल रे उपलब्ध हबो। तेणु घरे स्कूल प्रत्येक पिला को जेपरि परिचय पत्र प्रदान करा जाउची सेही भली परिचय पत्र एणिकी ओडिशार समस्त सरकारी स्कूल रे पढ़ुथिबा प्रथम रु 5म श्रेणी पर्यंत पिला को दिया जीवो बोली सरकार निष्पत्ति नैथिबार खबर मिली। नंबर 6 आज ओडिशार किछि जिल्ला रे कालबैशाखी वर्षा तातेरु मिलिबो आश्वस्ति। आज दक्षिण अभ्यंतरण ओडिशा मयूरभंज केन्दुझर बरगढ़ झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ विभिन्न स्थान में कालबैशाखी वर्षा होई पारे। सेहीपरि आसंता काली रायगड़ा गजपति गंजाम कोरापुट मालकानगिरी विभिन्न स्थान में घड़घड़ी सह वर्षा हबो बोली भुवनेश्वर पाणीपाग केन्द्र सूचना दिया जाइथिबार खबर मिली। नंबर 9 मई मासरे 12 दिन समस्त बैंक बंद रहिबो। जदि आपनकर बैंक रे किछि जरूरी काम अछि तेबे जल्दी सारी नियंतु। मई मास पई आरबीआई पक्षरु छुट्टी तालिका जारी करा जाइछि। मई मासरे शनिवार रविवार को मिसे विभिन्न पर्वपर्वाणी पई देश रे 12 दिन समस्त बैंक बंद रहिबो बोली खबर मिली। नंबर 10 ओडिशा रे ग्रीष्म प्रवाह संकट बढ़ुची गरम जनित रोग। प्रबल ग्रीष्म प्रवाह जो ओडिशार 16टी जिले में ग्रीष्म जनित रोग देखा देइथिबा बेले ए पर्यंत 89 जन प्रभावित अछंती। एने ओडिशार जनस्वास्थ्य निर्देशक डाक्टर निरंजन मिश्र सूचना देइथिबार खबर मिली। एबे ग्रीष्म प्रवाह वृद्धि पाउथिबारु बढ़ुची गरम जनित रोग बोली खबर मिली। परवर्ती खबर सबु मासरे महिला को मिलिबो 2500 टंका सरकार को नुआ स्कीम। केंद्र सरकार को नहीं राज्य सरकार निर्वाचन को दृष्टि रखी महिला मानक पई विशेष योजना करिबारे लागिचंती। एही क्रम रे सामिल अछि एमिति एक योजना जहाद्वारा महिला मान को प्रति मासरे 2500 टंका देउचंती सरकार। आसंतु जानिबा एही योजना कौन। वास्तव में दिल्ली सरकार महिला मान को प्रति मासरे 2500 टंका पेंशन दउचंती।
ଏହି ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ମହିଳାମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ସେହି ମହିଳାମାନେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଆନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗରିବ ମହିଳାଙ୍କୁ 2500 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର। ଆପଣ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଦେବେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଭଳି ଓଡ଼ିଶାର ନବୀନ ସରକାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ 2500 ଟଙ୍କା ଦେବା ଦରକାର କି ନାହିଁ। କାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ 5 ବର୍ଷରେ ଭୋଟ ହାତେଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମହିଳାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶିଶୁମାନଙ୍କର ବିକାଶ ହେଉନି। ତେଣୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଭଳି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମଧ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ 2500 ଟଙ୍କା ଦେବା ଦରକାର କି ନାହିଁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଦେବେ। 11 ବିଦେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପରେ ଭାରତୀୟ ମସଲାକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ଚିନ୍ତା, ଯାଞ୍ଚ କରିବ FCI। କାରଣ ସିଙ୍ଗାପୁର ଏବେ ଭାରତର MDHO ଏଭରେଷ୍ଟ ମସଲାକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଛି। ଏଥିରେ କର୍କଟ ରୋଗ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ ରହିଥିବାରୁ ସିଙ୍ଗାପୁର ସରକାର ଏବେ ଭାରତର ମସଲାକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ FCI ସମସ୍ତ ମସଲାର ଯାଞ୍ଚ କରିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। 13 ଅନଲାଇନ୍ ଖାଦ୍ୟ ମଗାଉଥିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ବଡ଼ ଝଟକା। ଅନଲାଇନ୍ ଖାଦ୍ୟ ମଗାଉଥିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଫୁଡ୍ ଡେଲିଭରି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଜୋମାଟୋ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଇଛି। ଏଣିକି ଜୋମାଟୋରୁ ଖାଦ୍ୟ ମଗାଇଲେ ପ୍ରତି ଅର୍ଡର ପିଛା 5 ଟଙ୍କା ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କମ୍ପାନୀ ଇଣ୍ଟରସିଟି ଲିଜେଣ୍ଡସ୍ ସେବାକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏବେ ଜୋମାଟୋରୁ ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ଡର କରିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ 5 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ନମ୍ବର 14 ଆଗାମୀ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିହାର 5 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସମେତ ଆଉ 7 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଅଜୟ ନିଷାଦଙ୍କୁ ବିହାର ମୁଜାଫରପୁରରୁ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଆସନରୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସାଂସଦ ନିଷାଦ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି BJP ଛାଡ଼ି କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଅଖିଳେଶ ପ୍ରସାଦ ସିଂଙ୍କ ପୁଅ ଆକାଶ ପ୍ରସାଦ ସିଂଙ୍କୁ ବିହାର ମହାରଗଞ୍ଜ ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ଟିକଟ ଦେଇଛି କଂଗ୍ରେସ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ନମ୍ବର 15 ମାଧବୀ ଲତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ପୁଲିସ SI ନିଲମ୍ବିତ ହେଲେ। ତେଲେଙ୍ଗାନାର ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଲୋକସଭା ଆସନରୁ BJP ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାଧବୀ ଲତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଥିବା SIଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। ମାଧବୀ ଲତା ସୟଦବାଦ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବା ମହିଳା SI ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ହାତ ମିଳାଇବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଥିଲେ। ଏହାର ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାରି ଫଳରେ ଏବେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ SIକୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। 16 ଇସ୍ରାଏଲି ସେନା ଉପରେ ଅଧିକ କଟକଣା ଲଗାଇବ ଆମେରିକା। ପାଲେଷ୍ଟାଇନର ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାନବ ଅଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅଭିଯୋଗରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏକ ସାମରିକ ଓ ପୋଲିସ ଶାଖା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ବିଚାର କରୁଛି ବୋଲି ଆମେରିକାର 2ଟି ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ହମାସ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଦୁଇ ସହଯୋଗୀ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଏହା ତିକ୍ତତା କରିପାରେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଏବେ ଇସ୍ରାଏଲି ହମାସ ଯୁଦ୍ଧ କାରଣରୁ 33,000ରୁ ଅଧିକ ପାଲେଷ୍ଟାଇନବାସୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଯୁଦ୍ଧକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରୁନଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନମ୍ବର 17 ତିରୁପତି ମନ୍ଦିର ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମା 19,000 କୋଟି। 11,329 କିଲୋ ମନ୍ଦିରରେ ସୁନା ରହିଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଥିବା ତିରୁପତି ମନ୍ଦିର ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ମନ୍ଦିର ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ମନ୍ଦିରର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ 19,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜମା ରହିଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ନମ୍ବର 18 ମୁସଲମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମୋଦିଙ୍କ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ, ବିଦେଶୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ କ'ଣ କହିଲେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ମୁସଲମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଭାରତ ରାଜନୀତିରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଏହି ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଜାତୀୟ ତଥା ବିଦେଶୀ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସେପଟେ ମୋଦିଙ୍କ ମୁସଲମାନଙ୍କ ଉପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଘୃଣା ଭାଷଣ ବୋଲି ବିଦେଶୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ କହିଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପାଖରେ ହାଜର ହୋଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୋଦି ମୁସଲମାନଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜନୀତି କରୁଛି ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ଦାବି କରିଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। 19 2023-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଲାଭ 7.3% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଲିମିଟେଡ୍ ପକ୍ଷରୁ 2023-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଚତୁର୍ଥ ତ୍ରୟମାସ ତଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଆର୍ଥିକ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। 2023-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ନେଟ୍ ଲାଭ 7.3% ବୃଦ୍ଧି ସହ 79,020 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ନମ୍ବର 20 ବିଜେଡିକୁ ବଡ଼ ଝଟକା, ଦଳ ଛାଡ଼ିଲେ ଆଉ ଜଣେ ବିଧାୟକ। ଟିକଟ କାଟିବା ପରେ ଦଳ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଟାଣୁଆ ନେତ୍ରୀ ତଥା ବିଧାୟିକା। ବିଜେଡି ସଭାପତି ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ନିଜର ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ପଠାଇଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୋଳ ବିଧାୟିକା ସୀମା ରାଣୀ ନାୟକ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ବିଜେଡିକୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି।
ସମ୍ବଲପୁର ପୂର୍ବତନ ବିଜେଡି ବିଧାୟିକା ଥିବା ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଏବେ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ିଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ସେୟାର କରିବେ ସମସ୍ତେ। ଆଜି ଦିନର ସବୁକିଛି ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିପାରିବେ।